Uzgoj krumpira kada se gleda sa strane djeluje jednostavno, posadiš, zatrpaš i čekaš vađenje. Međutim, svi koji se bave sa tim znaju da nije tako i uvijek se mogu napraviti greške koje se na kraju najviše vide u prinosu i kvaliteti. Zato ću u današnjem videu s vama proći kroz najčešće greške u uzgoju krompira i to redom od sadnje pa sve do vađenja kako biste mogli imati prinos koji priželjkujete. Prva greška kreće već od izbora zemljišta i položaja. Krompir najbolje uspijeva na propusnim zemljištima gdje se voda ne zadržava dugo. Ako je zemlja teška i izbijena, gomolji će se teško razvijati, ostaju sitni i često dolazi do truleži. S druge strane, ako je zemljište previše pjeskovito i siromašno, biljka nema dovoljno hrane. Idealno je nešto između, rastresita zemlja bogata organskom materijom, ali i dobro pripremljena za sadnju. Također, krompir traži sunce i svaka parcela koja je u hladu dio dana može dati slabiji prinos. Druga greška je vrijeme sadnje. Često se žuri sa sadnjom da bi krompir što prije stigao, ali kasni proljetni mrazevi mogu napraviti veliku štetu. Mladi izboji su osjetljivi i ako ih mraz uhvati, biljka mora ponovo otjerati iz zemlje i to je donekle dobro jer ne moramo saditi novi krompir. Ali čak ne mora biti ni minus i na 0 stepeni strada nadzemni dio, zato u slučaju takvih nepogoda najbolje je zaštititi krompir. On će nastaviti rasti, ali je već izgubio mnogo vremena i energije što se kasnije vidi kroz slabiji prinos i kasniji rod. Dolazimo do pitanja koje se često postavlja, treba li križati krompir prije sadnje. Ovdje nema jednog pravog odgovora, ali ima stvari koje treba znati. Prednost križanja je što od jedne krompire dobijemo više sadnog materijala, međutim svako križanje ujedno je i rana. Ako se takav krompir posadi u hladnu i vlažnu zemlju, velika je šansa da će doći do truleži ili da će se razviti bolesti. Zato, ako se već reže, bitno je da se presjek prosuši barem nekolika dana i da se sade samo zdrave krtole. U suprotnom, bolje je saditi cijeli krompir i biti sigurniji. Sljedeća greška je slabo nagrtanje. Ovo je stvar koju svi znaju, a mnogi podcijene. Gomolji se kod nekih sorti krompira formiraju plitko i oko izboja i ako sjeme nije dobro zatrpano, onda se plod uslijed zalijevanja i kiša ukaže na površini barem malim dijelom. Ali kada dođe u dodir sa svjetlošću počinje zeleniti. Takav krompir nije samo lošija kvaliteta, nego nije ni za jelo jer sadrži solanin, supstancu koja u većim količinama može biti štetna. Zato je nagrtanje obavezno i često ga treba ponoviti kako biljka raste. Jedna od čestih grešaka je pogrešna gnojidba na početku. Krompiru u ranoj fazi treba azot, a ne kalij ili fosfor, jer azot pomaže razvoju stabljike i lista. Međutim, problem nastaje kada se s azotom pretjera. Tada biljka ode u list, izgleda lijepo i bujno, ali ispod zemlje nema onoga što treba, jer gomolji ostaju sitni. Drugim riječima, hrani se ono što vidimo, a zanemaruje ono zbog čega smo ga sadili. Zatim dolazimo do zaštite od bolesti što se često zapostavi dok ne bude kasno. Najveći problem kod krompira je plamenjača koja se naročito brzo širi u vlažnim i toplim uslovima. Ona može za nekoliko dana uništiti kompletan usjev. Osim nje, tu su i razne truleži koje napadaju gomolje, zato je važno reagovati na vrijeme, bilo preventivno, bilo čim se primijete prve promjene na listovima. U kasnijoj fazi dolazi još jedna greška, nastavak gnojidbe azotom. U tom periodu biljci više nije potreban azot nego kalij. Kalij ima ključnu ulogu u formiranju gomolja, njihovoj krupnoći i kvalitetu. Ako se i dalje daje azot, opet se dobija puno zelene mase, a gomolji zaostaju. Zato u drugom dijelu vegetacije obavezno treba dati kalij. Kada dođe vrijeme vađenja, i tu se može pogriješiti. Ako se krompir vadi prerano, nije stigao da sazri, i em što je sitni, em nije ni dobar za skladištenje. Ako se predugo čeka, opet se povećava rizik od propadanja u zemlji. Najsigurnije je znak kad se nadzemni dio biljke počne sušiti, tada je krompir završio svoj razvoj. I za kraj, još jedna greška koju mnogi zanemare. Sadnja na istom mjestu svake godine. Krompir iscrpljuje zemljište i ostavlja iza sebe bolesti i štetočine koje ostaju u tlu. Ako se stalno vraća na isto mjesto, problemi će biti sve veći. Zato je važno praviti plodored i praviti pauzu od nekoliko godina prije ponovne sadnje na istoj parceli. Nadam se da su vam ovi savjeti bili korisni. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!